Hello everyone. Good evening. Selamat malam semuanya. Oke, oke, oke. So yeah, this is speaking time. Ini adalah waktunya speaking. Maka dari itu, seperti biasa, your microphone would be muted. Nah, jadi mikrofonnya akan termute dulu dan tidak bisa dibuka. Nah, sehingga nanti interaksinya supaya tidak ada tabrakan. Nah, supaya nanti lebih jelas penyampaiannya dan juga teman-teman bisa praktik di rumahnya masing-masing. Oke? Oke, kalau gitu karena kita nggak bisa open camera, open microphone, because we cannot open our microphone, so I think it is better if you open your camera. Jadi silakan nyalakan kameranya ya teman-teman ya. Oke, nah di sini yang sudah menyalakan ada Miss Nadia. Oke, great. Oke, halo Miss Nadia. Oke, and Miss Febriana, hello. And Miss Distan, hello. Oke, nah ada Mr. Vincent juga. Oke, halo Mr. Vincent. Oke, silakan dinyalakan dulu kameranya sambil kita tunggu teman yang lain ya. Oke, great. Oke, nah kita coba. I would like to know where are your thumbs first. Thumbsnya mana? Jempolnya mana? Nah, ini ya, kita lihat jempolnya dulu. Oke, great. Masih kuat ya belajar ya? Masih semangatnya day 3-nya ya. Ini hari ketiganya teman-teman ya. Oke, great. Kalau gitu kita langsung saja untuk masuk ke materinya. We move to the materials. Oke, good. Nah, this is our materials today. Ya, ini adalah materi kita pada malam hari ini. Nah, we are not about to talk about this one ya. Kita nggak akan bicara tentang princess ini, tapi kita akan bicara tentang character. Ya, ini ya character. Nah, character. Nah, jadi untuk rules pada malam hari ini, so for the rule of tonight's meeting, teman-teman nanti ikuti whatever coach wants you to follow ya. Jadi ikutin saja apa yang Coach Fury minta untuk diikutin di rumah masing-masing. Oke, supaya nanti bahasa Inggrisnya lebih baik lagi. Nah, itu ya. Oke, let us start it from this one. Describe, sambil diikutin ya. Please repeat after me. Describe, describe your character. Character. Describe your character. Nah, itu ya. Nah, R-nya, ayo R-nya. Ayo, masih lupa untuk mengganti mode R-nya. Oke, kita ganti jadi R bule. Nah, rariru. Oke, coba deh saya mau denger rarirunya dari Miss Nadia dulu. Halo Miss Nadia. Hello. Oke, how are you today, Miss? Hi, good. Oke, good to hear that. Oke, Miss Nadia, R-nya dulu ya. Coba ayo dites. Ra. This Ra, Ru, Re. Oke, good. Nadia, rariru. Oke. Oke, Miss Nadia, please repeat after me ya. Yes. Describe. Describe Tuh R-nya R bule banget. Oke, yang ini your your character. 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 Keren Character. banget. Coba satu kalimat yuk, Miss Nadia. Describe your character. Describe your character. Oke, nah itu keren banget. That's so cool. Thank you so much, Miss Nadia. You're welcome, coach. Oke, great job, Miss. Oke, what about Miss Febriana? Halo, Miss Febri. Hello. Oke, halo, Miss Febri. Oke, Miss Febri, please repeat after me. Describe Describe your your character. character. Oke, nah coba satu full ya, satu full. Describe your character. Oke, wonderful. Thank you so much, Miss Febriana. Nah, itu ya, jadi teman-temannya juga sambil diikutin. Oke. Nah, jadi describe your character artinya adalah mendeskripsikan atau menggambarkan tentang karaktermu. Nah, karakter itu bisa berarti watak atau mungkin ya bagaimana kita bertingkah. Character. Gitu ya. Oke, good. Oh, dari yang cowoknya nih belum nih. Coba Coach Pui mau panggil Mr. Aulia Rahman. Oke. Halo, sir. Hello, good evening. Okay, good evening, Mr. Rahman. How are you today, sir? Ah, How are you today? Yeah, I'm fine. Thank you. Okay. It's good. Okay, good. Okay, Mr. Rahman, sekarang nih. Describe your character.
Describe your character. Okay, character. Character. Okay, that is better, Mr. Ahmad. Thank you so much. Nah, itu ya, R-nya itu bisa mengubah segalanya ya. Jadi R itu bisa mengubah segalanya. Nah, thank you so much, Mr. Ahmad. Cool. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. We move to the next slide ya. Nah, wait a second. Okay, so, okay, so now we move to the vocabulary bank. Ya, vocabulary bank. Nah, apakah masih ingat ya kira-kira? Yang masih ingat apa ya vocabulary bank dalam bahasa Inggris itu kira-kira bisa kita analogikan sebagai apa? Siapa resen dulu ya? Masih ingat gak? Sebagai, ayo Coach Peri pernah bilang sebagai apa? Resen dulu ya. Oke, ya. Jadi untuk batu batanya ya. Jadi character vocabulary adalah batu batanya. Kita ibaratkan bahwasanya good English ya, good English bahasa Inggris yang baik adalah rumah yang baik dan indah. Ya, rumah yang baik dan indah. Nah, sebelum kita bisa bangun rumah yang baik dan indah, before we can build a very beautiful house, of course we have to collect. Kita harus mengumpulkan the bricks-nya dulu, batu batanya dulu. Nah, maka dari itu, teman-teman, kalau misal nemu kosakata baru, jangan malas dicatat. Oke, karena batu bata itu penting sekali. Nah, jadi kita analogikan seperti itu. Oke, ya memang bahasa Inggris ya, learning English for the first time, I believe it is so difficult. Coach Puri percaya belajar pertama itu susah. I believe in that things. Ya, Coach Puri nggak akan bilang bahasa Inggris itu mudah kok awalnya. Ya, no. I want to be honest with you ya. Coach Puri mau jujur-jujuran saja. But trust me everyone, ya, bersamaan dengan proses itu pasti akan jauh lebih mudah. I always imagine it is just the same like when we are running, ya. Ini sama seperti saat kita berlari. Kalau kita nggak pernah lari, disuruh berlari aja 5 menit udah ngos-ngosan. Betul ya? Nah, tapi kalau kita terus rajin berlari, pasti deh. Ya, kita makan waktu nanti kita akan bisa lari. Nah, bisa lari lebih baik dan lebih lama. Nah, sama kayak bahasa Inggris. Awal pasti susah untuk consistent. But trust me, if we are serious in doing this, kalau kita serius melakukannya, I believe we can do it. And even better, ya, lebih baik lagi. Because I myself have felt it. Karena Coach Puri sendiri telah merasakannya. Nah, itu. Jadi ya harapannya mindset ini bisa tertular di teman-teman. Itu ya, teman-teman ya. Oke, good. Nah, kita langsung pindah ke vocabulary-nya, everyone. We move to the vocabulary. Cool. Oke, nah ini ya. Kita baca dulu bareng-bareng ya, everyone. Please repeat after me ya. Supportive, supportive, supportive. Nah, supportive artinya suportif ya. Atau katakanlah sifat yang mendukung. Nah, support itu mendukung, maka supportive adalah sifat mendukung. Ya, atau kita bisa simpel suportif gitu aja ya. She is, berikutnya teman-teman ya. She is lucky to have a supportive family. Ya, keren. Sekali lagi ya, once again ya. Sekarang lebih cepat. Nah, tadi lambat, sekarang lebih cepat. She is lucky to have a supportive family. Oke ya, udah lancar ya. Coba kita sekarang cepat dan full. Oke ya. She is lucky to have a supportive family. Oke ya, kalau sudah lancar berarti sudah bagus. Nah, jadi yang baru saja kita lakukan teman-teman adalah cara memperlancar lidah kita ya. It is actually to make our tongue familiarized with English, terbiasa dengan bahasa Inggris. Karena saya yakin sekali kalau kita langsung baca full pasti belibet, ada yang belibet. Betul ya? Ada yang lidahnya terputar-putar. It's okay. Maka dari itu kita belajar dari kata per kata dulu ya, kita biasakan. She is lucky to have a supportive family. Sedikit-sedikit. Baru kita tantang diri kita. Nah, jangan kita puas dengan seperti itu. Kita tantang sekarang 3 kata. She is lucky to have a supportive family. Kalau sudah lancar, full satunya, satu kalimat dan baca lebih cepat. Kalau sudah lancar baca lebih cepat, tutup teksnya, ya ini ditutup nanti, silahkan diulangi. Kalau masih tidak bisa, berarti belum ada terbangun di sini koneksi berpikir bahasa Inggris. Dan itu memang perlu dilatih. Dan cara melatihnya seperti itu, teman-teman. Ya, oke, good. Ya, itu sedikit gambaran aja
tips yang teman-teman bisa gunakan. The tips that you can use to learn English. Good. We move to, oh ya, Coach Puri mau panggil dulu deh. I want to call Miss Zizi. Hello, Miss Zizi. Hello. Okay. Hello, Miss Zizi. Miss Zizi, could you please read the word and the sentence? Is number 1. Yes, it is number 1. Okay. Supportive. She is lucky to have a supportive family. Okay, great. Could you do it once again, please? Sekali lagi, Miss. She is. She is lucky to have a supportive family. Okay, great, Miss Zizi. Thank you so much, Miss. Thank you so much. Okay, welcome. Nah, ini ya. She is lucky. Dia beruntung to have a supportive family. Mempunyai keluarga yang supportive atau sifat yang mendukung. Good. And then we move to number 2. Nah, kita pindah ke nomor 2, teman-teman. Stingy. Ikutin ya. Stingy. Stingy artinya adalah pelit. Nah, ini ya stingy, pelit. Nah, kayak Mr. Krab ya, stingy. He is really stingy. Dia sangat pelit. He never buys anyone a drink when we go out. Nah, pelan-pelan dulu ya. Oke, sekarang kita cepetin sedikit. Oke ya. He is really stingy. Oke, he never buys anyone a drink when we go out. Ini juga teman-teman ada tipsnya. Coach Pur itu nggak mau pelit tips ya. Ini, kalau misalkan kita ketemu ada akhiran T, biasanya ada tehnya di belakang. Nah, teh misalnya out, out, out. Nah, itu bikin fasih juga teman-teman selain R. Nah, itu Coach Puri mau bikin cepat teman-teman bisa paham ya. Out, out. Nah, ada tehnya. Nah, ini juga ya contoh lainnya. Misal trust, trust. Walaupun kecil itu bikin fasih. Sekarang coba bedakan. Trust, 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 trust. Beda ya? Beda ya? Nah, kecil tapi bikin beda teman-teman. Nah, itu ya. Oke, tadi kan udah baca bagian per bagian ya. Part to part. Sekarang coba kita baca full satu kalimat ya. 2 kalimat. He's really stingy. He never buys anyone a drink when we go out. Oke, great. Nah, itu ya. Dia sangat pelit. Dia tidak pernah membelikan siapapun sebuah minuman saat kita pergi keluar. Oke, what about Mr. Leonard? Hello, Mr. Hello. Leonard. Okay, Mr. Leonard, please read the second word and the sentence. Stingy. Pelit. And the He is sentence, really- kalimatnya, sir? He is really stingy. He never buys anyone a drink when we go out. Okay, great. Nah, keren banget, Mr. Leonard. Cool, thank you so much, Mr. Leonard. Okay, great. Nah, itu ya. Nah, we move to the third one. Nah, ini agak-agak menakutkan ya, yaitu deceitful. 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 Ya. Deceitful artinya pembohong. Nah, selain deceitful, kita bisa pakai kata liar. Nah, liar itu juga artinya pembohong. Nah, deceitful sifat yang membohongi. Ya. Jim has a habit, berikutnya. Jim has a habit of being deceitful. Okay, so it is hard for his wife to trust anything he says. Ini cukup ngeri ya. Jim mempunyai sebuah kebiasaan of being deceitful. Nah, menjadi seorang pembohong atau penipu. So it is hard, jadi ini susah atau sulit sekali for his wife, untuk istrinya, to trust anything he says. Untuk percaya apapun yang dia katakan. Ini kasihan ya, kasihan istrinya juga, kasihan Mr. Jimnya. Itu oke deh, coba kita dengar dari Mrs. K. Halo Mrs. K. Halo Coach. Oke. Mrs. K. Oke Mrs. K, please read number 3. Deceitful. Okay, number 3. Deceitful, pembohong. Jim has a habit of being deceitful, so it is hard for his wife to trust anything he says. Okay, great. Nah, keren banget nih Mrs. K. Thank you so much, Mrs. K. Wonderful. You're welcome, Coach. Okay, great. Nah, itu sudah benar banget tuh, Mrs. K.
Nah, itu bahasa Inggris itu memang kadang lebih baik ya untuk disertai dengan rasa confidence yang tinggi. Nah, itu. Jadi lebih bergairah bahasa Inggrisnya. And that is good. That is good. Ya. Yeah? But it's okay. It's okay. We learn it. Kita belajar itu. Okay. Next we move to number 4. We have the words arrogant. Arrogant. Ada tehnya loh di sini. Nah, saya dulu itu bertanya-tanya juga. Ngapain sih bahasa Inggris tuh ada diselipin T-nya juga? Kenapa nggak arogan? Kan arogan doang. Ngapain ada T-nya? Tapi ternyata itu justru bikin lebih mudah dipahami teman-teman. Nah, kalau kelasnya Coach Puri biasanya ada yang ini ya. Leaf, teman-teman tahu kata leaf? Kalau kita baca biasa saja, nanti munculnya gini, leaf. Leaf ini artinya satu buah daun. Nah, tapi kalau kita selipin T di belakangnya, lift, maka artinya nih, lift atau mengangkat. Itu kecil tapi berbeda. Kecil tapi berbeda. Oke, lift down, lift mengangkat. Ada sedikit tapi berbeda ya. Oke, next I want to arrogant. Kita baca pelan-pelan ya. Sudah. Oke. Ya, Tom is arrogant. Ikutin teman-teman ya. Tom is arrogant. He thinks that he is better than all of his co-workers. Workers, bacanya were ya. Work. Workers. Jadi bukan work lagi tapi workers. Oke, great ya. Oke, for number saya artikan dulu. Jadi Tom itu sangat angkuh. Tom itu angkuh. Dia berpikir kalau dia itu lebih baik dari semua co-workers atau rekan kerjanya. Itu ya sifat angkuh. Oke, what about Mr. Zifan? Halo Mr. Zifan? Yes. Okay, Mr. Zifan, please read number 4, arrogant. Okay, thank you. Tom is arrogant. He thinks that he's better than all his co-workers. Okay, great. All of his co-workers. Better than all of his co-workers. Okay, great. Thank you so much, Mr. Zifan. Wonderful. Oke, great ya. Kita belajar pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa terbiasa dengan pelafalannya. Sehingga nanti kalau teman-teman belajar sendiri, itu pun juga bisa lebih peka ya. Nah, jadi nggak cuma Coach Puri ajarkan bagaimana cara bacanya sekilas, tapi bagaimana untuk benar-benar tahu sistem kerja bacanya. Nah, itu yang paling penting ya. Oke, then we move to the next one. Loyal. Nah, loyal artinya setia. He is a loyal customer. Customer. He is a loyal customer. Nah, for this one, jadi dia adalah customer atau pelanggan yang setia. Let me call Miss Ria. Hello, Miss Ria. Yes, Coach. Okay, Miss Ria, please read number 5, loyal. Loyal, setia. He is a loyal customer. Okay, great. Keren banget, lancar, perfect. Thank you so much, Miss Ria. Thank you, Coach. Okay. Oh, ini ada yang coret-coret. Okay, then it's okay. We move to number 6, everyone. Kita pindah ke nomor. Okay. We move to number 6. We have the words loving. Nah, ini ya, teman-teman. Biasanya, ini kalau di kelasnya Coach Puri kemarin sudah pernah dijelaskan ya. Kemarin kita jangan bilang love, ya, jangan bilang love. Nah, ini masih sering nih pas bilang love ya. I love you so much ya. Kita nggak bilang gitu ya. Tapi kita ganti nih. Jadi ini kalau misalkan mau ditulis itu mungkin kayak gini. Nah, ini ya love. V-nya tebal, love. I love you so much. Nah, itu jadi lebih keren ya. Bukan lebih keren sih, memang betulnya kayak gitu. I love you. She loves you so much. Loves ya. Nah, itu loves. Loving artinya penyayang. He is a gentle and loving person. Nah, dia adalah seorang yang gentle. Gentle itu artinya adalah berlaku sangat lembut ya, tidak kasar, gentle. Nah, itu ya, berlaku lembut dan tidak kasar. Nah, gentle itu bukan berarti orang yang gagah gitu ya. Biasanya kan gitu ya, gentle banget dia. Nah, enggak ya. Jadi gentle itu justru orang yang bisa berlaku lembut. Nah, itu ya, gentle and loving person. Okay, for this one, let me call Mr. Citro. Hello, Mr. Citro. Yes, good evening. Okay, good evening, Mr. Citro. Okay, Mr. Citro, please read number 6, loving.
loving, penyayang. He is a gentle and loving person. Oke, great. Nah, bagus. Nah, ini kayaknya kita lagi ngobrolin Mr. Citra ya. Oke, Mr. Citra is a gentle and loving person. Oke, great Mr. Citra. Thank you so much. You're welcome. Itu ya. Jadi gentle. And then we move to number 7. Yang ketujuh, we have the words behave. Behave. Ya. Behave artinya adalah berperilaku atau bertingkah laku. Behave. Nah, behave itu berperilaku, dia sebagai kata kerja. Kalau kata bendanya atau perilaku itu kita bisa sebut dengan behavior. Behavior, sama. Jadi ini tingkah laku, kalau berperilaku behave. Nah, sedikit berbeda saja. Oke, kita baca kalimatnya. My older brother behaves like a child. Ada dehnya ya di sini ya. Like a child. Oke. Oke, jadi kakakku ya, my older brother, berarti kakak laki-lakiku, berperilaku seperti anak-anak. Wah, ini ya. Oke, let me call Miss Nia. Hello, Miss Nia. Hi, sir. Oke, Miss Nia, please read number 7, nomor 7, Miss. Okay, behave. My older brother behaves like a child. Like a child. Sorry. Oke, great. Yeah, that's okay. Like That's a okay. child. Oke, sekali lagi, Miss Nia. My older brother behaves like a child. Oke, wonderful. Thank you so much, Miss Nia. Oh, Miss Nia, are Thank you in the you. hospital? Apakah di rumah sakit, Miss? Yes, I'm here. Oke, wow, Nia contoh bagus nih. Walaupun sedang di rumah sakit, Miss Nia tetap ikut kelas. Incredible, semangatnya itu luar biasa. Oke, thank you Thanks, so much, Miss Lord. Nia. You're welcome. Nah, Nia, belajar bahasa Inggris itu bisa di mana aja. Great. Oke. Iya ya, Coach Puri sendiri belum tentu bisa kayak gitu. Luar biasa mestinya. Oke, great. Good. Oke, we move to number 7, everyone. Number 7. Number 8 ya, number 8. We have the word stubborn. Stubborn. Stubborn artinya keras kepala. Nah, stubborn. Jadi tetap orang yang kekeh, orang yang ngeyel ya, stubborn. Why are you so stubborn? Kenapa kamu begitu keras kepala? Why are you so stubborn? For this one, let me call Mr. Dika. Hello, Mr. Dika. Hello, Coach. Okay, Mr. Dika, please read number 8. Number 8. Stubborn, keras kepala ya. Why are you so stubborn? Why are you so stubborn? Oke, nah itu salah satu contoh yang baik tuh dari Mr. Dika. Jadi kalau dia merasa belum tepat, dia ulangi lagi. Nah, Mr. Dika ulangi lagi. Itu keren banget, Mr. Dika. Oke, sekali lagi, Mr. Dika. Stubborn, same like keras kepala ya. Why betul. are you so stubborn? Why are you so stubborn? Stubborn. This is a little bit hard. Little bit hard, ya. Stubborn. Stubborn. Oke, thank you so much, Mr. Dika. Okay, welcome, Coach. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang keliru, dibetulkan langsung. Itu bagus. Thank you so much, Mr. Dika. Cool. Then we move to number 9. We have the word show. Ya, we have the word show. Show. Ya, show artinya menunjukkan atau mempertontonkan sama saja. My friend always shows her positive character in her office. Office. Yeah? My friend always shows her positive character in her office. Okay, I want to call Miss Mira. Hello, Miss Mira. Show, menunjukkan. My friend always shows her positive character in her office. Okay, great. Sekali lagi, Miss Mira. Character. Character. Okay, office. Office. Okay, perfect then. Thank you so much, Mira. Thank you. Okay, then we move to number 10. Nah, kita pindah ke nomor 10. Ada kata shy. Shy. Shy artinya pemalu. Nah, ini jangan-jangan yang matikan kamera ini shy people ya. Orang-orang yang pemalu. It's okay, it's okay. Many people, many characters. It's okay. Kim is very shy. Kim sangatlah pemalu. She doesn't speak much in class. Dia tidak banyak berbicara di kelas. Kim is very shy. She doesn't speak much in class. Okay, for this one, let me call Miss
Tri Damayanti. Halo, Miss Tri. Hello. Hello. Okay, Miss Tri, please read number 10. Shy. Shy. Pemalu. Kim is very shy. She doesn't speak much in class. Wow, incredible. Nah, ya suaranya bagus sekali, Miss Tri. Sekali lagi, Miss Tri. Shy. Shy. Pemalu. Kim is very shy. She doesn't speak much in class. Okay, great. Nah, thank you so much, Miss Damayanti. Cool. Okay, we move to the next slide ya. Kita pindah ke slide berikutnya, everyone. Nah, ini tadi ya, kita ulangi lagi aja sekali lagi ya, teman-teman ya, sambil diikutin. Ada kata supportive, supportive. Ada kata stingy, stingy. Ada kata deceitful, ya, deceitful. Kemudian ada kata arrogant, arrogant. Loyal, loyal. Loving, ya, loving. I love you, loving. Behave, behave. Stubborn, stubborn, stubborn. Show and shy. Nah, ya, good. Oke, can I see your thumbs everyone? Mana jempolnya dulu? Oke, masih semangat ya? Oke, harus masih semangat dong. Oke, great. Now we move to the next one. Nah, this is called idiom. Idiom. Nah, idiom. Idiom itu apa, coach? Nah, ya. Jadi bahasa Inggris itu memiliki sebuah idiom. Idiom itu kalau kita bisa bilang adalah satu set, bisa frasa. Frasa itu bukan kalimat ya. Kalimat yang belum jadi. Jadi bisa kalimat, bisa frasa yang sebenarnya kalau kita baca artinya berbeda, tapi sebenarnya maknanya berbeda. Gimana ya? Kita lihat aja ya contohnya gimana ya. Idiom. Nah, kita mungkin ada juga ya. Kayak misalkan bagai kata dalam tempurung. Nah, itu ya kayak gitu-gitu. Nah, jadi kata-kata yang sebenarnya kalau kita baca sama artinya itu bisa berbeda. Oke ya. Kita lihat dari sini dulu teman-teman. We look at the first one. Oke, ikutin lagi ya semuanya. Please follow me. Snake, snake in a grass. Snake in a grass. Nah, dia snake in a grass. Teman-teman, kalau baca ini artinya ular. Sebenarnya snake. Kalau kita mau tulis mungkin kayak gini. Snake, snake. Ya, snake. Kalau teman-teman bacanya snack, snack, snack yang ini, maka artinya adalah camilan. Yang ini, kalau bahasa Inggrisnya yang ini. Nah, jadi kalau kita bacanya ini, ya, snake. Kalau ini snack. Nah, jadi teman-teman jangan bilang lagi, I want to eat some snack. I want to eat some snake. Nah, itu nanti mau makan beberapa ular ya, bahaya sekali. I want to bring some snake to the party. Saya mau bawa beberapa ular ke pesta. Wah, itu nanti nggak jadi diundang kita ya. Aduh. Kita bacanya snack ya, snake ya. Kalau snack itu jajan. Snake. Snake in the grass. Nah, ya. Jadi someone whom you trust that betray you. Jadi seseorang yang kamu percayai tapi ayo betray mengkhianati. Nah, betray itu mengkhianati. Nah, ya bagaikan ular di semak-semak. Nah, itu kita nggak pernah tahu kapan mematoknya. Oke, coba I want to call Mr. Vincent. Halo Mr. Vincent. Oke, halo Mr. Vincent. Ayo Mr. Vincent. Snake in the grass. Snake in the grass. Oke, great. Sekali lagi Mr. Vincent. Snake in the grass. Oke, good. Nah, thank you so much Mr. Vincent. Keren ya. Snake in the grass artinya adalah seorang yang percaya kamu tapi mengkhianatimu. Nah, ya. Good. Now we move. Nah, ini ada contohnya juga. I thought she was a good girl. But she was a snake in the grass. Ya, saya pikir dia adalah wanita atau gadis ya, gadis yang baik-baik saja. Tapi ternyata dia adalah snake in the grass. Nah, dia adalah ular dalam perumputan atau dia adalah orang yang ya berkhianat, suka berkhianat. Good. Okay, maybe for the example, I want to call Miss Devi Permatasari. Halo Miss Devi. Miss Devi. Oke, Miss Devi lagi berbincang sama orang lain soalnya. It's okay. What about Miss Rita? Halo Miss Rita. Ya. Oke, Miss Rita. Coba dibaca yuk. I thought she was a good girl, but she was a snake in the grass.
I thought she was a good girl, but she was a snake in the grass. Okay, wow, wonderful. Thank you so much. Thank you very much. Okay, great. Now we move to number 2 ya. The second one ya, yang kedua, big mouth. Nah, big mouth. Nah, ini ya. Oke, big mouth. Sebentar, teman-teman. Wait a second. Okay, we have the words big mouth ya. Big mouth artinya adalah someone who isn't able to keep a secret ya. Seseorang yang tidak mampu, tidak dapat menjaga rahasia. Big mouth. Nah, ini ya. Big mouth. Nah, ini. Oke, ada contohnya juga. Never tell her about this matter. Ya, jangan pernah kasih tahu dia tentang hal ini. Matter adalah hal, ya. Hal ini because karena she has a big mouth. Dia bermulut besar ya, atau dia apa ya bahasanya ya? Ya dia suka bilang rahasia ke orang lain, ya. Oke,